Debata na sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di parpunguan bodari ujung tahun 2025 sadarion. Imananienet sian surat ni Apostel Paulus na paduahon tuhuria Tesalonik bindu tolu ayat 10 sah rodi 10. Songonon mahatana. Alai manoktong jalam mangipas madamena di lehon Tuhan si pardamei Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Onma tabikku sianau si Paulus nasinurak ni tangakku. Songonido somal tanda tangakku di nasa suratu. Didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus hamu sudena. Hulahi mamanjaha ayat 10 dohot ayat 10 alu. Ale manoktong jalam mangipas madamena di lehon Tuhan si pardamei Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus mahamu sudena. Amanginang adong tolu neng dohonon marhiti jami taon tu kita saluhutna di parpunguan bodari ujung tahun 2025 sadarion. Andorang so masuk kita tu tahun 2026 ne baru. Naparjulu tajalo ma dame nama noktong jala nama ngipas sian debata situlu sadai. Mari kita menerima damai yang terus menerus dan sempurna dari Allah Tritunggal. Mangipas sian hata ipas tipas ripas lapatanna komplit sempurna. Tajalo madame na komplit na sempurna na marhauduton sian debata situlu sadai ama anak dohot tondi porbadia. Mari kita menerima damai yang terus menerus dan komplit utuh sempurna dari Allah Tritunggal itu. Hata dame marasal sian hata gorik Junani Eirena. Lobi sia puluh hali di suraton di padan naim baru hata Eirena. Di hata Indonesia diterjemahkan dohot damai sejahtera. Namar lapatan dakolan swadong permusuhan, tidak ada konflik. Jadi molo di hata gorik Irene dame dakolan dangadong permusuhan. Alai ngulu todi nang daging namar hasonangan. Dus dohata Irene damai sejahtera, dohot hata Ibrani Shalom. Anggo hata Shalom di padan narubi lobi 230 hali di suraton hata Shalomi. Dus doi dakolan dame dalam arti tidak ada musuh, tetapi terutama hasonangan, hadumaon, hademahon, hagohan. Jala puji Tuhan, adong do hata bata na mace jono tu hata Irene manang Shalom ima hahoraso. Jadi molotado horas dus doi dohot Shalom
dos doi dohot erene. Tajalo ma hahorason nama noktong nama ngipasi sian debata situlu sadai. Amang inang eirene damai sejahtera hahorason daging nang toddi dang marasal sian diri ni jolmai sadiri. Dang marasal dang tergantung tu situasi kondisi ni portibi. Alai namar hauroroad do dame sejahterai eirene i sian debata situlusada. Nakinta jaha di ayat 10 di do Tuhan si pardame. Isedo nani dok nadisi Kristus si pardame. Lapatanna dakolan sibuan dame Kristusi. Yesus Kristus bukan sekedar pembawa damai, tetapi dialah sesungguhnya damai sejahtera itu. Ido nanidok ni di Efesus 2 ayat 14. Ibana lapatanna Kristus ido pardamaiata. Dia adalah damai sejahtera kita. Amang indang lapatanna isesya kita neng masihol na makalunguton asa dame irene sejahtera horas ngoluna didapoton ma Kristusi. Andorang so manai Tuhan Yesus tuban wagicang di Yohanes 10:4 ayat 27 di do ibana dame eirene hahorason do hutinggalkon tu kamu. Dame nadiawi do hulehon di kamu. Di Yohanes 10 ayat 33 di do ibana asamar dame eirene hahorason hamu di bagasanau. Alanido manginang isesya kita naing mangolu di bagasan dame sejahtera hahorason shalom nanidok ni Kristusi alusna mangolu ma ibana di bagasan Kristus. Manang sebalikna di palwas ibana ma Kristus hata ni Kristus holong ni Kristus di bagasan dirina. Alanido di do apostel Paulus di Kolose 3 ayat 15. Dame ni Kristus ma mangarajai di bagasan rohamuna. Hahorason ni Kristusima na mangarajai di bagasan rohamuna. Jala ganuk marjamita pandita. Parjolo di pasahat pasu-pasu tabi. Nanienet sian Filipi 4 ayat 7 dami ni debata na sumuru sian saluhut na roha ima mangaramoti roha dohok pikiran muna di bagasan Kristus. Amang inang dakolan Kristus dohok do debata ama pinomat 4 hali di buku nabadiai debata si pardame do ibana. Allah damai sejahtera. Dengan kata lain, damai sejahtera itulah, eirene itulah, shalom itulah menjadi hakikat dari Allah. Rom 15:30, Rom 10:20, Filipi 4 ayat sia, sada Tesalonik 5 ayat 20. Jala ton di porbadia pedido sianido dame sejahtera hahorasoni. Boita jaha di Rom 8 ayat 1. Jalata jaha di Galatia 5 ayat 22. Sada sian sia parbue ni ton di porbadia ima dame sejahtera irene hahoraso. Imana parjul. Napa duaho. Di ayat 10 itu didongani debatasi tolusadai mahita di bagasan pardalan ini ngoluta alani unang mabiar kita
didongani debatasi tolu sadaido kita di bagasan pardalanan ningolutta ala nii unang mabiar kita. Tuhan Allah menemani, menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Sebab itu jangan takut. 2:5 di ayat natajahanakin. Dido Apostel Paulus di pangujung ni suratna tu Huria Tesaloniki. Parjolo ayat 16 didongani Tuhani mahamu. Dungi di ayat 8 diulakon mana musemando didongani asini rohani tu kata Yesus Kristus mahamu. Jala Kristus sadiri idona malota parate tehon gabe pati di kita. Kristus sendiri namando di Matius 20 ayat 20. Idama saina donga nokku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasyangano. Lihatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai di akhir zaman. Pandongan nion ni debata, penyertaan Tuhan itu muncul berkali-kali, baik di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Misalnya di Yesaya 41 ayat 10 tolu di dok Tuhani audo jahuba di batam nama niop tangammu siamun jala mandok tuho una komadiar audo mangurupiho. Hatani debata tu panurirang Jeremia manang tu dia peho husuru ikon tu siholau jala manang ahana hutonahon tuho ikonido hatahonon una komadia maradopon nasida ai audo donganmu palua hoko ninna jahuba. Amang inang pandongan nion di debata, penyertaan Allah itu jugalah yang menjadi inti berita Natal yang kita rayakan seminggu ini. Ido gabisit tuhu barita hatutubu ni Yesus roh bata mangebati kita gabe dongatta Immanuel debatado dongatta. Amang inang molo didok kudongani ho ninna Tuhani dang mando gabe lepas tanggung jawab tak. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan untuk melepaskan tanggung jawab kita. Kita tetap bertanggung jawab. Kita tetap harus menghadapi masalah-masalah kita. Kita harus berjuang. Tetapi kita tidak sendiri. Tetapi ditemani oleh Allah. Alanido di do Apostel Paulus di surat Rom molo nunga debata dongatta isebe alotta. Molo nunga debata dongatta ahabe si habiarata. Bila Allah di pihak kita, bila Allah teman kita, siapa lagi musuh kita? Bila Allah di pihak kita, menyertai kita, apalagi yang kita takutkan. Amang inang dang namando tahun 2020 nomor sugut molo asih rohani Tuhan. Dang adong be masalah. Dang adong be perjuangan. Kita tetap menghadapi masalah. Kita tetap harus berjuang. Alai di bagasan sada hapor siaon. Dang punjuk kita. Debatado dongata. Napa tuluhon. Jalan aparpudi. Tatiok ma baga-baga ni debata. Jala tabongoti ma aka ari-ari ni ngulup tananeng ro. Mangasahon guguni jahuba. Mari kita memegang janji Allah. Dan mari kita memasuki masa depan. Dengan mengandalkan kekuatan Allah. Epistel sada Samuel pitu pabuahon. Debata jahuba do namar pora. Makop-kop bangsona. 1 Samuel 7 mengatakan Allah sendiri yang berperang
untuk membela bangsanya. Anon molo tajaha di buku 2 Musa. Jahu basa diri do nampar porang, mangalo Firaun, lau paluahon bangsona sian parhatubanan di Mesir. Tuhan yang berperang membela bangsanya berulang-ulang muncul di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jala menari amangina, molo di parateo kamu nakin epistel. Kunci kemenangan Israel melawan perang, melawan Filistin, ternyata pertobatan. Hamu bau ni rohaido hape gogo nasida. Lau manaluhon halak Palestini. Jala taingok ma. Hamu bau ni rohaido. Pertobatan itu jugalah kunci kemenangan kita dalam perang-perang, pertarungan kehidupan kita sekarang maupun masa depan. Mangulu kita nuaing amangina di bagasan kondisi naso apala dingga, ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi, polarisasi politik pasca pilpres dan pileg, kesenjangan sosial yang sangat dalam, lemahnya kontrol sosial, banjir informasi melalui media sosial, ditambah lagi dengan bencana alam. Aha do gugutta, aha mamodalta di bagasan kondisi do situasi si songoni. Holan sada do, baga-baga ni debata nasatiai huhut guguna. Hanya ada satu modal dan senjata kita menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi yang tidak baik yang sedang kita hadapi sekarang. Iman kepada janji Allah dan iman kepada kekuatannya. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Di papunguho kami ruas ni huriam. Di ujung tahun 2025 on. Lau manangihon berih pardalanan ni pakubasyon ni huriam di HKBP Ciputaton. Paingoton kami di pandonganionmu, di pangurupionmu, di akabasa-basa, di kami huriam, nang kami berkeluarga, nang marsada-sada. Di perpunguan bodari ujung tahun 2025 on Tuhan, hudok kami mamauliate di ho, di sude denggan ni basam, nasa tahun bolunon, tuhuriam, tu kami sekeluarga, tu kami pribadi. Ajari mahami Tuhan di ujung tahunon, mamilangi manada, saluhut basa-basa, akapasu-pasum, nong sahat tu kami. Asa gok puji-pujian, gok mauliate rohanami Tuhan, mengunjungi tahun 2025 on. Alai urupi kami Tuhan, patupahon, evaluasi, taringot tu huriam, keluarga, nang diri nami sadiri. Saya marpamuati maroham, mida dosa nami, hasalaan, hakurangan nami di tahun 2025 on. Ace jok do hulau si kami patikmu, dang mangulu kami di bagasan holong dohot hasatiaunmu. Saya ganggu rohanami,
jaladang porsea kami, tuk do gogom mangondiho kami. Asima roham Tuhan, marpamuati ma roham midahami. Ali Tuhan, molo asi roham, dileokodo petu kami tiki, dohot kesempatan, manguduti ngolu nami, manguduti ari-ari ni hanguluan nami, mangido mahami Tuhan, leo madi kami hapor siaon, nasian banua kijangi, hapor siaon, nasabatu siarumi, asa marpos ni roha kami Tuhan. Leo di kami gugu, mangalo na jat, na rosian diri nami sabdiri, manang siad duru. Leo kami gugu, mangulahon na sitong, na dinggan, na mambain sonang roham. Tuhan, ubak kami madibagasyan tangyang nami, sudah keluarga nami be, rumah tangga nami, akayanakon na pinolomehon mutu kami, na met-met dokot naung magudang. Ubak kami matuhan di bagasan tangyang nami, sudah dongan nami na marukil, di panghujung ni taonon. Utangnya kok kami akan na tua-tua nami, sundut nama tua di tonga-tonga ni kuriam. Mauliate ma di umur na gajang, na nilehonmu tuakan na tua-tua nami. Ale sapala asiroham Tuhan, mangido kami Tuho, say apulima akan na tua-tua nami. Lehon rohana tiur, lehon hakipason na tuk. Jala, say toktong matuhan, lehon damimi na sumurungi, las ni roha, na sian tondi porbadiai tunasida. Dakupaido kami, asa paulahonmu sudi gogo nami akalansia, songon tiki haposoon nami. Ale gomos kami mangido Tuho, unang tadiko kami. Lehon las ni roha tu kami. Buat kami madibagasan tangyang nami, sudi ruas ni huriam na dibagasan hagaleon ni pamatang. Nasotarbahen rap dokot tami marsaor di bagas joromon, asiroham. Pasu-pasu matuhan, sudi ubat, dokot sudi tindakan ni dokter, na pinatupan ni nasida. Asa di bagasan tikina, malum nasida Tuhan. Ale paima tiki na binuhulmu, asa toktong dame, las roha nasida. Utangnya kok kami Tuhan, sudah ruas ni kuriam, na lungunan, na punjung, na mangapian, di panghujung ni taonon, ala ni ragam ni situasi, dohot kondisi ni ngoluna. Asiroham, homa Tuhan, gabidongan nasida. Patudu matuhan, kolongmu, nasohaduduani tu nasida. Utangnya kok kami, akadongan nami, single parent, aka ina na mabalu, na berjuang sahalakna, makop-kop keluargana. Asiroham Tuhan, tabay gugu ni nasida, lehon las ni roha di nasida, dongani nasida Tuhan, lau merukil, berjuang, di tonga-tongani nguluhon. Utangnya kok kami akan marukil, di bagasan hamaolo ni ekonomi. Tuhan lehon akadalan na baru tu kami, lau pahicaton ekonomi nami, asalam maduma kami Tuhan, lam sonak kami, lam gudang akan nauli, na tau patupaon nami. Gudang nai si pangidon nami Tuho, ali dibata ama nami. Ale saluhutna, akasihol, akapita, akasita-sita, akapangiduan, nasolot di bagasan roha nami. Uwak kami madiho, di ujung ni taonon, tangihon mahami. Dang alani hasurungan nami,
dang alani haburjuan nami tong holan alani hasatiamu dohot godang ni holongmu. Mau liate ma Tuhan, mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus, jaloma tangiang ni huriang. Amin.